بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف لأرواح شيخنا ورب أرواحنا جهجد عبد بالقلب بخير ويا روح وعلم هذا الكتاب الشام الشهاب الدين بن سلام القلب وأصولهم وفروعهم ودوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا
والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والستون في كرامات من تاب إلى الله تعالى حكي أنه كان في بني إسرائيل رجل مبتلى بالزنا فلما فرغ من الزنا جاء إلى البحر ليغتسل فتمنى قبل أن يغتسل زنا آخر فتكلم معه الماء وقال يا مسكين هذا قبيح من الحجر وكيف من البشر أما تستحيي يا مسكين قبل أن تغتسل من واحد فتمنى آخر وخاف من ذلك ودخل الجبال نادما على فعله فعبد الله بين العباد فجاءوا يوما إلى ذلك البحر ولم يأت معهم ذلك التائب واعتذر بأن هناك من يطلع على ذنبه فاستحي منه. فلما جاء العباد إلى الساحل تكلم معهم الماء وقال أين صاحبكم؟ قالوا لم يخرج معنا استحياء ممن اطلع على ذنبه. فقال لهم لكن قولوا له يأتي إلى هنا ويعبد الله بجانب
فجاء وعبد الله عند البحر حتى مات ودفن هناك فنبتت على قبره 7 أشجار من الصنوبر في سنو واحد لم تكن تنبت قبل ذلك. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul khamisatu wassittun fi karamati man taba ila Allah ta'ala. Hikayat yang ke-65 tentang kemuliaan-kemuliaan orang yang taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat artinya kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha tadi tentunya. Jadi bukan taubat sambal, bukan habis ngerjain maksiat kemudian taubat kemudian ngerjain lagi. Jadi taubat ini taubat yang nasuha. Ini orang-orang yang melakukan demikian bisa taubatnya dengan taubat dan nasuha, ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh ngeremehin orang-orang yang dulunya pernah berbuat maksiat, dulunya pernah berbuat dosa kepada Allah, kemudian dia sudah kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha, nggak boleh dipandang sebelah mata. Karena ini orang punya karomah, punya apa kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah suka itu kan, juga pandang sebelah mata. Ada orang yang baru kembali kepada Allah, pilihannya itu kan baru kemarin taubat. Nggak boleh seperti itu, karena orang yang sudah taubat dengan taubat dan nasuha, dia ada pangkat di hadapan Allah. Ini orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengalaman rahimahullah dia mengatakan, "Auqiya annahu kana fi Bani Israil rajulun mubtalan bizina." Di zaman Bani Israil itu ada seorang laki-laki yang kerjanya berzina. Di zaman Bani Israil itu ada seorang laki-laki yang kerjanya berzina. Sekali berzina itu kata Rasulullah SAW, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala 70 sanatan. Orang yang sekali berzina itu dapat menghapus, dapat menguburkan ibadah yang sudah dikerjakan selama 70 tahun. Sekali berzina itu dapat menghapus, menggugurkan ibadah yang sudah dikerjakan selama 70 tahun. Gimana orang yang berkali-kali zina sampai akhir hayatnya mati di perut pelacur, auzubillah min dzalik. Nah, jadi orang yang sekali berzina saja kata Rasulullah SAW itu dapat menggugurkan, menghapus ibadah dia selama 70 tahun. Jadi kalau sampai tidak dia taubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini di zaman Israel ada seorang laki-laki yang kerjaannya berzina. Kan ada orang begitu kerjaannya, jajan. Udah punya bini masih apa? Masih jajan di luar itu. Bukan perempuan dia juga, jajan perempuan. Masih main dengan perempuan lain, masih berzina dengan perempuan lain. Nah, ini orang ada di zaman Bani Israel, orang yang kerjaannya demikian. Kerjaannya dia adalah berzina. Falamma faragha minaz zina, tatkala selesai dia berzina, ja'a ilal bahri, maka dia datang ke lautan. Tujuannya apa tuh? Liyadghasila, pengen mandi hadas. Jadi pas dia kelar berzina, sudah dia bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, datang ke laut dia. Tujuannya untuk mandi hadas. Fatamanna qabla an yaghtasila zinan akhar. Dia berkeinginan sebelum mandi hadas, pengen zina yang kedua lagi. Jadi belum kelar mandi hadas, baru pengen apa tadi? Baru pengen mandi hadas, ada keinginan di hati lagi untuk apa? Berzina untuk yang kedua kalinya. Emang doyan nih orang, doyan berzina. Jadi habis berzina, datang ke lautan, pengen mandi hadas, sebelum dia mandi hadas, pengen berzina untuk yang kedua kalinya. Setelah itu fatakallama ma'ahul ma'u, air berbicara kepadanya.
Di zaman dulu kan demikian. Zaman dulu tuh demikian. Sampai air bisa apa itu? Bisa bicara, bisa ngomong kepada ini orang. Kalau sekarang begini orang boleh taubat kali ya. Kalau sekarang kayak begini, orang boleh taubat langsung. Zaman Bani Israel zaman dulu begitu. Ada orang melakukan perzinahan, dia pengen mandi hadas, kemudian ada keinginan lagi untuk berzina yang kedua kalinya. Air langsung ngomong tuh air laut kepadanya. Wakala, ini air ngomong. Ya miskinu, hada qabihun minal hajari. Kesian, wahai orang yang kesian, miskin itu kesian. Hada qabihun minal hajari. Hal ini adalah keburukan dari batu. Kalau seandainya batu demikian melakukannya, maka ini satu keburukan dari sebuah batu. Fakaifa minal bashari. Bagaimana hal ini dilakukan oleh seorang manusia? Kalau batu bisa begitu, batu bisa seandainya bisa berzina, kemudian sebelum dia mandi hadas, kemudian dia berzina kembali, ini adalah keburukan dari sebuah batu. Bagaimana dari seorang apa? Dari seorang manusia. Kalau kita cuma dengar di air ngomong begini, ini luar biasa. Zaman Nabi Israel. Amma tastahiyya miskinu qabla an taghtasila min wahidin tatamanna akhara. Apakah engkau enggak malu wahai orang yang miskin, yang kesian? Sebelum engkau mandi dari satu perzinahan, engkau ingin kembali lagi berzina yang kedua kalinya. Enggak malu kepada Allah. Sudah berzina yang pertama, belum mandi hadas, pengen apa? Berzina untuk yang kedua kalinya. Allah. Ditegur begitu apa ini? Air tegur. Sekarang masih begini viral di medsos. Yang pada akhirnya bagaimana tuh? Fakhafa min dzalika. Dia ketakutan tuh. Ketakutan dikasih nasihat oleh air. Setelah itu wajah khalal jibala. Dia masuk ke sebuah gunung. Nadiman ala fi'lihi. Nyesel dia melakukan perzinahan yang sebelumnya. Dia masuk ke gunung, kemudian dia nyesel atas perbuatan perzinahan yang dia sudah dikerjakannya. Fa'abadallaha bainal ibadi, maka dia langsung ibadah kepada Allah. Berarti dia orang sudah taubat dengan taubatan nasuha. Setelah demikian, dia dengar nasihat dari air, di kemaluan, dia takut kepada Allah, masuk di sebuah gunung, langsung ibadah kepada Allah. Faja'u yawman ila dhalikal bahri. Untuk sekitarnya itu, tetangganya, segala macam kerabatnya, satu hari datang ke lautan itu. Walam ya'ti ma'ahum dhalika ta'ibu. Sementara orang yang tobat tadi enggak datang bersama mereka. Jadi satu kampung datang ke lautan itu, tapi orang yang tobat ini tidak datang kepada laut itu. Wa'adara bi'anna hunaka man yattali'u ala dhanbihi fastahya minhu. Kasih tahu kami laut tuh, kami itu air laut, kasih tahu. Di sana itu ada orang yang dia mengetahui, Allah mengetahui, maha mengetahui dosanya, sehingga dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih tahu teman ente, saudara ente, tetangga ente, kerabat ente nggak datang bersama ente karena dia kemaluan kepada Allah. Allah maha tahu terhadap apa tadi? Dosa yang pernah dia kerjakan, yaitu dosa perzinahan. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma ja'al ibadu ila sahili, tatkala semua hamba Allah datang ke pinggir lautan, takallama ma'ahumul ma'u, maka air berbicara kepada mereka semua. Air ngomong lagi kepada mereka itu. Jadi air didengar bukan satu orang doang, tapi apa? Oleh semua orang tuh. Wakala, ini air bilang, aina sahibukum, di mana kawan kalian? Zaman dulu ya, air bisa apa itu? Bisa ngomong, bisa bicara tuh. Dan didengar oleh semua orang. Pas datang lagi orang sekampung, ditanya ini oleh air, orang sekampung tadi. Aina sahibukum, di mana kawan kalian? Qalu, maka semua menjawab, lam yakhruj ma'ana istihya'an mimman ittala ala dhanbihi. Dia nggak keluar bersama kami karena dia malu kepada Allah yang maha mengetahui dosa-dosanya.
Dia nggak mau keluar dari gunung. Dia sudah taubat dengan taubatan nasuha, diibadah di gunung karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum, maka ini air bilang kepada mereka semua, lakin qulu lahu ya'ti ila huna wa ya'budullaha bijanibi. Bilang kepada itu orang, datang ke sini dan ibadah kepada Allah di samping aku. Ini air nyuruh apa tadi? Nyuruh orang itu biar datang ke lautan. Kemudian ibadah di samping itu lautan. Faja'a wa abadallaha indal bahri hatta ma'ata. Ini orang langsung datang ke pinggir lautan, kemudian ibadah kepada Allah di pinggir lautan sampai dia meninggal dunia. Wa dufina hunaka, dan dimakamkan di sana. Jadi orang kampung tahu, jangan di gunung, tapi apa? Di pinggir lautan. Langsung datang ke pinggir lautan, ibadah kepada Allah dengan taubat dan nasuha sampai dia mati dan dikubur di pinggir lautan tadi. Karena batat ala qabrihi sab'ul asyarin minas tanawbari fi sinrin wahidin. Maka tumbuh di atas kuburannya 7 pohon dari pohon nanas, 1 cangkokan tuh. Ini sunnahnya gitu ya. Jadi kalau ada kuburan itu sunnah ditancapin apa tuh? Pepohonan, pokoknya yang hidup, yang basah tuh. Kenapa demikian? Karena pohon yang ditancap di atas kuburan itu bertasbih kepada Allah. Kemudian pahala dari tasbih pohon tersebut Allah berikan kepada orang yang dikuburin di dalamnya itu. Sunnah itu tuh. Sunnah kita kalau ada kuburan, kita punya orang tua, kita punya kerabat, saudara, sunnah kita apa itu? Taruh pohon-pohonan yang kira-kira tahan lama tuh. Tujuannya apa tuh? Ini pohonan, selama dia masih hidup, maka dia apa? Bertasbih kepada Allah. Kemudian pahala tasbihnya Allah berikan kepada orang yang dikubur dalamnya. Maka sudah demikian ya. Nah ini orang yang teman-teman taubat dan nasuha, kemudian di atas kuburannya tumbuh dari berapa pohon tuh? 7 pohon dari pohon nanas. Lam takun tanbutu qabla dzalika. Yang itu pohon nanas sebelumnya enggak pernah tumbuh. Luar biasa. Ini merupakan karamah seorang yang apa tadi? Yang sudah kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي
وبوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.